दोस्तों आप लोगों को इसी रेस्टोरेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ आज। और इस रेस्टोरेंट में मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ और इसका क्या नज़ारा है आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Misamari Gohpur Assam, very soon, আজি तारीख तो हो 1 तारीख গতিকে বহুত কিছু পিকনিক আছে প্ৰগ্ৰাম আছে গতিকে আমি আমন্ত্ৰণ কৰা আমাৰ ওচৰৰ স্থানীয় যিখিনি কৰ্তা আছে বা আমাৰ সরকারি ডাঙৰ চাকৰিয়াল আছে আমাৰ ইভেন আমাৰ এমএলএ ডাঙৰীয়াকো মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। आप लोग ने पहले वाला वीडियो देखा होगा। उस वीडियो के बाद अभी पार्ट 2 में मैं पूरा रेस्टोरेंट का नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप पूरा बनाया है यशोस फूड कोर्ट जो रेस्टोरेंट खुला है उसका नज़ारा आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा।